नमः। तत्त्वज्ञानात् परमनास्ति तस्मै श्री गुरवे श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगद्गुरु मुदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुर्परमदैवतं गुरुः परकरुणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमस्पदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ग्रन्थातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोऽधीनं भावातीतं विगुणातीतं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। शंखदिन प्रदान कले आम श्रद्धा सुमित्रा माँ श्रीमती सुमित्रा साहू आ सद्गुरु वंदना कले आम श्रद्धा टुकु औषध गोवर्धन साहू उभयंकर परिवार समस्त सर्वध मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। बर्तमान आम समूह 2 मिनट नाम जप करवा। नाम समय आरंभ है। जय गुरु। समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे आमर सामान्य वृंदावन भाई इंजीनियर वृंदावन बेहरा सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। जेपरी आदर्श रे तुम्हें विश्वास स्थापन करिवो तुमर स्वभाव मध्य सेहीपरि भाव गठित हेबो आउ तुमर दर्शन मध्य तद्रूप हेबो। विश्वासी को अनुसरण कर भल पाओ तुमर मध्य विश्वास आसीबो। मोर विश्वास नाही एही भावर अनुसरण रे मनीष हीन विश्वासी होई पड़े। विश्वास नाही एभली मनीष नाही जहार विश्वास जेते गभीर जेते उच्च ताहार मन सेते उच्च जीवन सेते गभीर। जे सत्रे विश्वासी से सत हेब ही आउ असत्रे विश्वासी असत होई पड़े। जय गुरु। समस्त जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आमर सामान्य वृंदावन भाई इंजीनियर वृंदावन बेहरा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे श्रद्धा रश्मि मास श्रीमती रश्मि रानी नंद नारी नीति ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय गुरु। श्री ठाकुर श्रीमुख निश्रित नारनीति ग्रंथ पाठ। झियो मोर तुमर सेवा तुमर चलिबा तुमर चिंता तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितरे जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे जेउथिरे से माने अवनत मस्तकरे नत जानु होई ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे मा मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती कृतार्थ हुंती तेबे ही तुमे नारी तेबे ही तुमे शक्ति। नम्यतारे उत्कर्ष। नारी प्रकृति नम्य तेणु से भल को मध्य अतुट भाव जाबुड़ी धरी पारे आउ एई धरिबा प्रकृत हेले ताहा अव्यर्थ। जगत को उपेक्षा करी मध्य जाहाकु जाबुड़ी धरी अछि ताहाकु नेई अटल भाव छिड़ा होई रही पारे।
ତୁମେ ଯାହାଠାରୁ ତୁମର ଜୀବନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି କ୍ରମୋନ୍ନତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ହ୍ରାସ ବା ସମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧର। ଉନ୍ନୟନ ତୁମକୁ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 65। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ନାରୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମ ସଦା ରଶ୍ମିମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମି ରାଣୀ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଅକ୍ଷର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପାଠ। ବୈଧି ଉପଯୁକ୍ତ ଆହାର ଧର୍ମର ଭିତ୍ତିକୁ ଶକ୍ତ କରି ତୋଳେ। ଶରୀର ଓ ମନ ସାଧାରଣତଃ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ରବ ଓ ବୃତ୍ତିତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବେଗ ଭିତରେ ଦେଇ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବେଗ ପ୍ରବଳ। ଖାଅ କିନ୍ତୁ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କର ନା, ତାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେହରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନୀୟ ନ ହୁଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସତାର ସର୍ବନାଶ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସନ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସହଜ ପାଚ୍ୟ, ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତକୁ ଡାକି ଆଣେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଅକ୍ଷର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱାତି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାତି ମା ପୁତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ନିର୍ମଳ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଇଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରଚିତ ଏ ଭଜନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। जाने महिमा मोरुने के बजाने महिमा मोरुने के बजाने महिमा कोई दे कुसुम गो दुलितेছে অনুকো कोई दे कुसुम गो दुलितेছে অনুকো कोई যে বিহঙ্গ কো রূপে নাহি তু নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার পূরণে কেবল জানে মহিমা তোমার পূরণে कोई है रुकलोली कुलुकुल प्रवाहिनी कोई है रुकलोली कुलुकुल प्रवाहिनी कुलु शब्दे प्रख्यालिछि चरण तुम्हार कुलु शब्दे प्रख्यालिछि চরণ তোমার জগতের যত প্রাণী তোমার ঈশ্বর মানি নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার
জগতের যত প্রাণী তোমার সুর মানে নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার পৌরমে কেবা জানে মহিমা তোমার পৌরমে কেবা জানে মহিমা তোমার। আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ পায়। অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ তার পৌরমে কেবা জানে মহিমা তোমার। ওই যে কুসুম দুলিতেছে অনুক, ওই যে বিহঙ্গ রূপে যার নাহি তু নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার। নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার পৌরমে কেবা জানে মহিমা তোমার পৌরমে কেবা জানে মহিমা তোমার পৌরমে কেবা জানে মহিমা তোমার। জয় খুব সুন্দর ଭାବରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ଭାଇ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ତତିଥି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସପ୍ତତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଏଇ ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାव ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୌତମ ଘୋଷ ଦାଦା। ବଙ୍ଗଳା ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্বজুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলে প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্বজুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলে প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। ঠাকুর তুমি ভগবান, তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ যিশু, তুমি হযরত রাসূল, তুমি প্রাণের অনুকূল। তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ যিশু, তুমি হযরত রাসূল, তুমি প্রাণের অনুকূল। মোদের জীবন ধন্য হলো, মোদের জীবন ধন্য হলো তোমার পরস্পে। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্বজুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলে প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। ঠাকুর তুমি ভগবান, তোমার নামে পাগল মোরা,
ইষ্ট তরিবে তোমার মহান নীতি, যজন যজন ইষ্ট ভৃতি। তোমার নামে পাগল মোরা ইষ্ট তরিবে তোমার মহান নীতি, যজন যজন ইষ্ট ভৃতি। স্বস্তয়নি সদাচারী, স্বস্তয়নি সদাচারী, বাজবে জীবন বারে বারে। ঠাকুর তুমি ভগবান, বিশ্বজুড়ে তোমার নাম, যুগে যুগে ছিলে প্রভু, তুমি রাম তুমি শ্যাম। ঠাকুর তুমি ভগবান, ঠাকুর তুমি ভগবান, ঠাকুর তুমি ভগবান। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦଜ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଥିମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାତି ମହାପାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ, କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ নাম রস। কেড়ে মধুর তুম নাম রস, কেড়ে মধুর তুম নাম রস, কেড়ে মধুর তুম নাম রস, কেড়ে মধুর তুম নাম রস। জলগে গড়ুছে জলগে গড়ুছে জলগে গড়ুছে জলগে গড়ুছে জলগে গড়ুছে জীবনর নন্দী ঘোষ। কেড়ে মধুর তুম নাম রস, কেড়ে মধুর তুম নাম রস। নাম রস ধরে পান কলা পরে হৃদয় হুয়ে সুদামা, হে মণিমা হৃদয় হুয়ে সুদামা। সঙ্গত পাখরে বস ধর ধারে পাশরে শ্রীক্ষেত্র সীমা, হে মণিমা পাশরে শ্রীক্ষেত্র সীমা। মন গণারে মন গণারে মন গণারে মন গণারে মন গণারে হস ফুটিবার মাস। কেড়ে মধুর তুম নাম রস, কেড়ে মধুর তুম নাম রস, কেড়ে মধুর তুম নাম রস, কেড়ে মধুর তুম নাম রস। তুম নাম রস সংসারে পিউষ, অন্ধারে সাথে চন্দ্রমা, হে মণিমা অন্ধারে সাথে চন্দ্রমা। দিয়েছে আশিস তুমরি পরশ, ন বুঝি তুম প্রতিমা, হে মণিমা ন বুঝি তুম প্রতিমা।
কোটি জনমকু কোটি জনমকু কোটি জনমকু কোটি জনমকু কোটি জনমকু আত্মসারি হুয়ে দোষ পীড়ে মধুর তুম নাম রস 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 জালাগি গড়ুছে জালাগি গড়ুছে জালাগি গড়ুছে জালাগি গড়ুছে জালাগি গড়ুছে জীবনর নন্দী ঘোষ পীড়ে মধুর তুম নাম রস 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 পীড়ে মধুর মধুর তুম নাম রস পীড়ে মধুর 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 তুম নাম রস। জয় গুরু দাদা, সমস্ত জয় গুরু, প্রণাম। জয় গুরু। খুব সুন্দর সুমধুর শ্রেণীত কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় স্বাতী মা শ্রীমতী স্বাতী মহাপাত্র খুব সুন্দর ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସେମାନେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। চরণ কমলে প্রভু দিয় হে আশ্রয়, হে দয়াময়, হে দয়াময়। চরণ কমলে প্রভু দিয় হে আশ্রয়, হে দয়াময়, হে দয়াময়। জীবনরে তুম বিনা জানে নাহি কে, তুম পদে তনু মন সবু অর্পিছে। জীবনরে তুম বিনা জানে নাহি কে, তুম পদে তনু মন সবু অর্পিছে। তুম পাই জীবনরে নাহি প্রভু ভয়, তুম পাই জীবনরে নাহি প্রভু ভয়, হে দয়াময়, হে দয়াময়। চরণ কমল তলে দিয় হে আশ্রয়, দিয় হে আশ্রয়, হে দয়াময়, হে দয়াময়। তুম নাম গাই গাই যাও এ জীবন, দিবানিশি করুথাই তুম রূপ ধ্যান। তুমি মোর প্রিয়তম পরম আশ্রয়, তুমি মোর প্রিয়তম পরম আশ্রয়, হে দয়াময়, হে
कमले प्रभु दियो हे आश्रय हे दयामय हे दयामय। जय गुरु भाई जय समस्त को जय गुरु भाई जय गुरु महाराज। खूब सुंदर समुद्र कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आमर सामान्य निर्मला प्रभा माँ श्रीमती निर्मला प्रभा मिश्र खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु महाराज। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा रश्मिता माँ श्रीमती रश्मिता भंज परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। अथर अनुरोध कर बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा रश्मिता माँ श्रीमती रश्मिता भंज परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। आउथर अनुरोध कर बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा रश्मिता माँ श्रीमती रश्मिता भंज परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन माँ बोल दियो तू माँ को हाँ श्रीमती झरणा दड़ी परवर्ती भजन परिवेशन। बहुत धन्यवाद। कि मधुर तुम ध्वनिर आह्वान अंधारे आलोक दिए अंधारे आलोक दिए समय स्रोतर अशांत झड़ निमिषे उभाई जाए निमिषे उभाई जाए तुम्हारे काम वासना परसे तुम्हारे काम वासना परसे जगत उद्धार हुए जगत उद्धार हुए कि मधुर तुम ध्वनिर आह्वान अंधारे आलोक दिए अंधारे आलोक दिए सृष्टिर आधार हे पूज्य ठाकुर नाम बहिरच श्री अनुकूल आखि आईनारे तुम दिव्य कांति दिशरीव सुंदर मूर्ति सृष्टिर आधार हे पूज्य ठाकुर नमो बहिरच श्री अनुकूल आखि आईनारे तुम दिव्य कांति दिशरीव सुंदर मूर्ति शयन सपने अबाध गरणी शयन सपने अबाध गरणी
तुम नाम जपुथाए तुम नाम जपुथाए कि मधुर तुम ध्वनिर आह्वान अंधारे आलोक दिए अंधारे आलोक दिए नवकलबित मन पुलकित भरि देइछ मुखरे अमृत मलय पवने मह महबासे कस्तूरी चंदने तुमे सुवासित नवकलबित मन पुलकित भरि देइछ मुखरे अमृत मलय पवने मह महबासे कस्तूरी चंदने तुमे सुवासित आनंद उल्लास तुम प्रेम पाए आनंद उल्लास तुम प्रेम पाए वंदन मो करुथाए वंदन मो करुथाए कि मधुर तुम ध्वनिर आह्वान अंधारे आलोक दिए अंधारे आलोक दिए समय स्रोतर अशांत झड़ निमिषे उभाई जाए निमिषे उभाई जाए तुम्हारी कामना बसना परसे तुम्हारी कामना बसना परसे जगत उद्धार हुए जगत उद्धार हुए कि मधुर तुम ध्वनिर आह्वान अंधारे आलोक दिए अंधारे आलोक दिए अंधारे आलोक दिए। जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु महाराज जय गुरु दादा जय गुरु प्रणाम आपनकर मंगल करंतु देवभाईंकर मंगल करंतु समस्तंकर आपनकर सुदीर्घ जीवन लाभ करंतु यही प्रार्थना ठाकुर निकट रे जय गुरु मां जय गुरु जय गुरु जजଙ୍କର ରାୟ ଫାଇନାଲ जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु हमर पूज्य प्रभुदार हमर पवित्रता सुस्थ सुदीर्घ निरामय प्रार्थना कला जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव भाई खूब सुंदर जय गुरुदेव भाई जय गुरु आज्ञा जय वर्तमान कीर्तन परिवेशन करिवे हमर श्रद्धा आदित्य भाई सिद्ध आदित्य कुमार पंडा एवं तांको परिवार कीर्तन परिवेशन करिवे दादा जय गुरु दादा जय गुरु झियो नहीं ना दादा मैं एकला करछि मां संगे रे जय गुरु दादा हां मां अछथि ना शंखेश्वरी मां अछथि एतर एकुटिया प्रभुली ध्वनि शंख पाळी दरिया सब उपमा अतीत तुमे कि उपमा देवी गुणातीत तुम क्यों गुण बखाणी भी उपमा अतीत तुमे कि उपमा देवी गुणातीत तुम क्यों गुण बखाणी
उपमा अतीत तुम्हें की उपमा देवी, उपमा अतीत तुम्हें की उपमा देवी, गुणातीत तुम केऊँ गुण बखाणीबी, गुणातीत तुम केऊँ गुण बखाणीबी, असीम ससीम होई आस धरा परे, असीम ससीम होई आस धरा परे, आपने आचरी धर्म शिखाओ परे, आपने आचरी धर्म शिखाओ ସେହି ନର କଳେ ବର ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, 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 ଦର୍ଶନେ ହରେ ଦୁଃଖ ଜନମ ଜନମ, ଦର୍ଶନେ ହରେ দর্শনে হরে দুঃখ জনম জনম, দর্শনে হরে দুঃখ জনম জনম, বিকৃতি বিকারে জনে হেবারু আকুল, 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 আকুলরে কুল দেল হই অনুকূল, আকুলরে কুল দেল হই দয়াল, অকুলরে কুল দেল হই অনুকূল, অকুলরে কুল দেল হই দেখাই দেল হে দয়াল, দেখাই দেল হে বঞ্চিবা বড়িবা পথ, দেখাই দেল হে বঞ্চিবা বড়িবা পথ, দেখাই দেল হে আজি দেখাই দেল হে বঞ্চিবা বড়িবা পথ, দেখাই দেল হে বঞ্চিবা বড়িবা পথ, দেখাই দেল, শিখাই দেল হে শিখাই দে আজি শিখাই দেল হে শিখাই, মরণ তারণ মন্ত্র শিখাই দেল হে, মরণ তারণ মন্ত্র শিখাই, দেখাই দেল হে দেখাই দেল হে, দেখাই দেল হে দেখাই দেল হে, বঞ্চিবা বড়িবা পথ দেখাই দেল হে, বঞ্চিবা বড়িবা পথ দেখাই দেল, শিখাই দেল হে শিখাই দেল হে, শিখাই দেল হে শিখাই দেল হে, মরণ তারণ মন্ত্র শিখাই দেল হে, মরণ তারণ মন্ত্র শিখাই দেল হে, দেখাই দেল হে দেখাই দেল হে, দেখাই দেল হে দেখাই দেল হে, বঞ্চিবা বড়িবা পথ 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 দেখাই দেল, তুম কৃতি আচরণ কিয়ে বুঝাইব, তুম কৃতি আচরণ কিয়ে বুঝাইব, তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বা বুঝিব, তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বা বুঝিব, তুম কৃতি আচরণ কিয়ে বুঝাইব, তুম কৃতি আচরণ কিয়ে বুঝা, তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বা বুঝিব, তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বা বুঝিব, ধর্ম পাইছি রূপ তুম চলনীরে, ধর্ম পাইছি রূপ তুম চলনীরে,
ସରଳ ହୋଇଛି ବିଧି ତୁମରି ବାଣୀରେ, ସରଳ ହୋଇଛି ବିଧି ତୁମରି ବାଣୀ। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଯୋଜନ ଯାଜନ, ଦୀକ୍ଷା ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଯୋଜନ ଯାଜନ, ଦୀକ୍ଷା ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଯୋଜନ ଯାଜନ, ରଚିଛି ଏ ଭବେ ଅମୃତର ଅଭିଯାନ, ରଚିଛି ଏ ଭବେ ଅମୃତର ନାହିଁ ଶୋକ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ, ନାହିଁ ଶୋକ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ, ନାହିଁ ଶୋକ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ, ନାହିଁ ଶୋକ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ, ଲଭିଛି ମାନବ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପରା ଭୟ, ଲଭିଛି ମାନବ ଆଜି ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ଦେଲ ହେ, ଆଜି ବଜାଇ ଦେଲ ହେ, ଜୀବନର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବଜାଇ ଦେଲ ହେ, ଜୀବନର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବଜାଇ ଦେଲ, ମଜାଇ ଦେଲ ହେ ଦୟାଲ, ମଜାଇ ଦେଲ ହେ নাম প্রেমে বিশ্বজনে মজাই দেল হে, নাম প্রেমে বিশ্বজনে মজাই দেল, সজাই দেল হে সজাই দেল, কেতে অসজোড়া মন সজাই দেল হে, কেতে অসজোড়া মন সজাই, বজাই দেল হে বজাই দেল, বজাই দেল হে বজাই দেল হে, জীবনর পঞ্চজন্য সজাই দেল, জীবনর পঞ্চজন্য সজাই দেল, সজাই দেল হে সজাই দেল, কেতে অসজোড়া মন সজাই দেল, অসজোড়া মন সজাই দেল, মজাই দেল হে মজাই দেল হে, মজাই দেল হে মজাই দেল হে, নাম প্রেমে বিশ্বজনে মজাই দেল, নাম প্রেমে বিশ্বজনে মজাই দেল, বজাই দেল হে বজাই দেল, বজাই দেল হে, জীবনর পঞ্চজন্য বজাই দেল, সজাই দেল হে সজাই দেল, কেতে অসজোড়া মন সজাই দেল, কেতে অসজোড়া মন সজাই দেল, মজাই দেল হে মজাই দেল হে, নাম প্রেমে বিশ্বজনে মজাই দেল হে, নাম প্রেমে বিশ্বজনে মজাই দেল হে। জয় গুরু দাদা, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖସିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଶଙ୍ଖସିନୀ ପଣ୍ଡା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ସରୋଜଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଶଙ୍ଖସିନୀ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଣ୍ଡାଧାରୀ କର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ ଚନ୍ଦନୀ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୀନା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଯୋଚନାମୟୀ ଚନ୍ଦନୀ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଦୀପନ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ 24 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଉ ଫାଇନାଲ ଇୟର MBBS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଦୀପନଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ରୀନା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୋଳଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ପଦିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିନୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବାନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଯିଏକି ଆମର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସେ ପୂଜକ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ନିରୁପମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ମିଶ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ
ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜେନା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦୈବ ତୀର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଧାଂଶୁ ବିନ୍ଧାଣୀ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ଆମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦା ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସୁତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ରୀତି ଗଦୁର୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ, ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ନିମାଚରଣ ଦାସ, ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପରଶୁରାମ ମାଣିକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରଫେସର ସୁଧରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁର କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁଭକ୍ତା, ବର୍ଷାନ ନୀତି ଦେବତା, ସେ ହେଲା ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଦିନେଶ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପରତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସପରତିଥି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦାଦା 7:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖୁଛି 7:40, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବି। ଯାଉ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମ ଭୂମି ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁର ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣେ ମୋର ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। 151 ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯେ ଲାଷ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ଗାଉଥିଲେ, ଭଲ ତ ଗାଇଲେ। ମୁଁ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କହୁନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତମର ଝିଅଟା ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଆମର ତ ମୋଟେ ଝିଅ ନାହିଁ, କଣ କରିବି? ଆରେ ତମର ତ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି, ତାକୁ ତ ନେଇକି ବଢିଆ ଗାଇଲ, ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ଆପଣ। ଆଉ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଝିଅ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତାଟା ରହିବ ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳେ ବି ସେମିତି ଥିବେ, ଗାଇଲା ବେଳେ ବି ଥିବେ, ଆଉ କହିଲା ବେଳେ ବି ଥିବେ। ଯୋଉଠି ଅଟକି ଯିବେ ସେ ଝିଅଟି ହିଁ କେବଳ କହିଦେଇ ପାରିବ। ସେଇପାଇଁ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ঠাকুর কহিলে একটা মা যা দিতে পারে একটা সাম্রাজ্য পারে না। বিদ্যা, ধন, টাকা পয়সা কিচ্ছু পারে না। গোটে মা যাহা ଦେଇପାରେ। ମା ମାନେ ସେଇ ଝିଅ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମା ହୁଅନ୍ତି ହିଁ। କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ମୋ ଝିଅଟା ନାହିଁ, ଗାଇବି କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଛି, ଝିଅ କାହିଁକି ହଉଛ? ସେପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ,
ମୋର ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଝିଅ। ଓହ ବାବା ୟାଠୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାର ଅଛି ରେ ବାବା। ହଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ପାଇଁ ମୋର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଦାଦା ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଝିଅ ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ରହିଗଲା ସେଠି। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ହଉ ଅଛି ତ ଅଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ? ତାକୁ ନଜର କରିକିରି ଆପଣ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନଟା, ବା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବେ, କହିବା ପାଇଁ ବି ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଫେର ଛାଡିକି ଗଲେ ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସେ ଗଲେ କଣ କରିବେ? ବଡ ଚିନ୍ତାର କଥା। ଆଜିଠୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହଉ ତା ଉପରକୁ ବେଶୀ ଯାଉନି, ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କହିଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି, କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବସି ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଛେଡେ କୁଥୁ ଯେତେ ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଠାକୁର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ବାବାଜୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଯିବ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଯା ହଉ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁନି। କେତେ ସମୟ? ଆଉ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଯିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଦରକାର। ଫେର ସେ ନିରଞ୍ଜନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କିଏ ଜଣେ, ସିଏ ଛାଡ଼ିଲେ 2। ଦାଦା ଜଏନ୍ ଟିକେ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହୁଏ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୋ କରେ ସେମିତି, ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ବି ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ହଁ ସେ ସେଇ ଘରୁ ଆଉ ଟିକେ ଯାହାକୁ ଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ, ଫେର ଆସି ବସିଗଲେ ଆଉ ଜଏନ୍ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ମଜାରେ କହିଲି ଏମିତି। ମୋଟ ଉପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ମୋର କେତେ ବୟସ। ସକାଳେ ନଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ସେ କଣ ଡାଇବେଟିସ କମିବା ପାଇଁ। କାଲି ଡାକ୍ତର ଆଉ ଫେର 2 ପଏଣ୍ଟ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ପାଖରେ, କହିଲେ ମାତ୍ର 2 ପଏଣ୍ଟ ବଢେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଜ ଫିଟ୍ ଟୁ ବି ଅପରେଟେଡ। ସେ ଖୁସିରେ କହିଲେ ଅପରେସନଟା ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ବୟସରେ, ମୁଁ ତ କେବେ ଛାଡିକି ଯାଇନି। ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ବସିଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଥରେ 1 2 3ଟା ଜାଗାରେ ମତେ କହିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଜାଣେନି। ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଡାକିଦେଲି ମନା କରିବନି, ଯଦି ତାର ନଥିବ ମନା କରିବନି, ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମନା କରିବ। ଯା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ନ ଆସିଥିଲେ? କୋଉ ମଣିଷଟା ଆସିନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ତା ଭିତରୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୋଟିଏ। ସେ କଣ କହିଲେ? প্রথম দর্শনে যা আমাকে মুগ্ধ করলো তাই হচ্ছে চাইল্ড লাইক বিহেভিয়ার। চাইল্ড লাইক বিহেভিয়ার, চাইল্ড লাইক বিহেভিয়ারতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এটা 1924 মସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲେଜ ପିଲା, କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ, ସାମ୍ନାରେ ବହି ଫହି ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସିଧା ରାସ୍ତା ଗଲା, ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଗରେ। ସବୁଦିନ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପରିବେଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ପାଠ କଣ ପଢିବି, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ରୁହେ, ସେଇଠି ବସେ ଟିକେ। କଣ କଣ ଆମେ ଏତେ ନଥିଲା, ମୁଢି ଚପ୍ ଖାଇବୁ, ସେଇଠି ବସିଥିବୁ, ଶୁଣୁଥିବୁ ସବୁ। ସେଇ সে কহিলে যে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে মানুষের এগুলো বলা সম্ভব নয়। সে নিজে কহিলে এই কথা। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି କଲେଜର କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଯାଇକି
জনে গ্রুপরে আসুলে কইলে আমার মেয়ের বিয়েটা হতে পারছে না, কিছু টাকা পয়সা আপনারা দেবেন? না ঠিক আছে, কালকে আসো এই সময় এই জায়গায়, আমরা যা টাকার ব্যবস্থা করে থাকবো তাকে দেব। মাত্র 100টি টঙ্কা আসেন, ସେ ବେକା ଯୁଗରେ 24 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 100ଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଦେଇକିରି କଣ କହିଲେ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ସେତେବେଳକୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ସେ ହେଇନଥିଲେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ খুব বড় অ্যাডভোকেট আছে, তার কাছে গেলেও কাকু বারণ করে না। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲି ଚଳନ, ହାବ ଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ବିଚାର, ଆଲୋଚନା, ଅନ୍ୟ বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস থাকে, ধর্মটার ডেফিনেশনটাକୁ টোটালি রিফর্ম କରିଦେଲେ। ଧର୍ମ বলে জানিস থাকে, ସେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି, ଟଙ୍କା ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଏଇ ଯୋଉ ଓକିଲାତିଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିକିରି সে কইলে এগুলো সব নিরর্থক, মানুষের সেবা হচ্ছে একমাত্র সার্থক উপায়। যা হোক, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କିଛି ସମୟ ସେ ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান পাই সে কই দিয়ন্তি। তখন বুঝলাম ইনি কেবল শিশুর মতো যে সরল তা নয়, অসাধারণ জ্ঞানীও। তাই তার কাছে আত্মসমর্পণ না করলে আমার উপায় ছিল না। সে তো বহু জ্ঞানী গুণী লোক, তাঙ্কর কথাটা ଛୋଟିଆ ବହି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ପଢିଦେବେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେଣି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଶୁଣିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ତ ଦେଖେ 215, 218, 220 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି ମୋର କହିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମତେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ସବୁଠାରୁ ଅତି ଭଲ ଲାଗେ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୀତ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କରିବି, ଝିଅଟା ନାହିଁ, ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା କିଏ ଜଣେ କହିଲାଣି ସେ ମେଡିକାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଛି। ହଉ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କାହାକୁ ସେ ତ ବାରିଷ୍ଟର, ବିରାଟ ଲୋକ, ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆମର ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳରେ। ସେଇ 6ଟି 7ଟି ପିଲା 100ଟି ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ, ଦେଇ କହିଲେ শোনো, দেশবন্ধুর বাড়ি তো তুমি জানো, তাদের বাড়িকে যাও। সেତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, তাদের বাড়িতে যাও, কিছু না কিছু তুমি কি সাহায্য পাবে। চালিগଲେ সেଠି, ଯାଇକି দেশবন্ধুর সিধা একদম লমখম হয়েকিরি পড়িগলে, কইলে আমার মেয়ের বিয়েটা হতে পারছে না, কি করি। না তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য প্রায় কত টাকা লাগবে। সে কইলে 1000 মতো টাকা লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে চেক কাটিকি দস্তখত করিকি ଦେଇଦେଲେ, নিও 1000 টাকাটা তোমাকে আমি দিলাম। 60 বিঘা জমি তাଙ୍କର ଥିଲା এরোড্রোম পাখরে। সেটা भी সে ঠাকুরଙ୍କୁ দেওয়া পাই চাইলে, কলে এখানে একটু অফিস ফফিস অন্যান্য কথা বড় হলে আপনিও এসে থাকবেন। এই 60 বিঘা জমি ঠাকুর কইলে আমার তো 6000 বিঘা জমি লাগে, এই 60 নিয়ে কি করব, যখন লাগবে যদি কিছু আবশ্যক আসবে যদি আমি তখন চাইব। ঠাকুর তো সম্পূর্ণ ভাবে নির্বিকার লোক মଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ଜମି ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିପାରିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମି ବାଡ଼ି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ,
ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ରେ ହାଉଜର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଯଦି କିଛି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା ଆମର ଆଶ୍ରମଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ବଢିଯାଆନ୍ତା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, শেষ পর্যন্ত ঠাকুরଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇକିରି କହିଲେ শোনো না, আপনি কিছু চাইলে আমি দিয়ে দিতে পারি, এখনো দিয়ে দিতে পারি। କହିଲେ আমার কিছু লাগবে না, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଯାଅ ତୁମର ମା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେଠି ଯାଇ ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, ରହିକିରି ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଖାଲି ଦେଇଦବ ଯେ ମୁଁ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି। ଟଙ୍କା ଇଏ ରେ ହାଉଜର ଭାବିଲେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ଦବା ଲୋକ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଦେ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କହିଲେ ନାହିଁ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। তারপরে নিজে কହୁଛନ୍ତି তিনি হচ্ছেন আমার থেকে বেশি আরো ইম্পর্টেন্ট মানুষ, যাকে টাকা পয়সা ভেতরে তিনি থাকেন না, ঠাকুরের প্রেম প্রীতিতে তিনি বাঁধা হয়। 6-7 দিন ଥିଲେ এইকରି ସେ ଫେରିଗଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକ। ଯାହା ହଉ, ଏ ହେଲା ଅଳ୍ପରେ କହିଦେଲି କାହାର ନା ଆମର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇଦେଲେ ନାହିଁ। ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ, ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ। ହଁ, ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ। ଆପଣ କେତେ କଥା ଯେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଭଟକା କେବେ ହୁଏନି। ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀକୁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଲେ ଠାକୁର ଦେଶବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯିବା ପରେ। ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକିରି ସେଠି ନ ରହିକିରି ଛାଡି ଆସିଲେ। তাকে বহুত দায়িত্ব দিয়েছিলে, তুমি এখানে থাকবে আর ভালো মন্দ তোমার উপরে দায়িত্ব সব থাকলো, আমাদের দায়িত্ব তুমি বুঝবে, এমতি কেতে কথা কহিଥିଲେ। ঠাকুর নিজের দায়িত্ব বি তাঙ্কর উপরে ଦେଇଥିଲେ, কিন্তু সে ତାହା ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥାଏ, ମୁଁ ସେ ପାଇଁ କହି, ଏବେ ଭଦ୍ରକରୁ ଯାଇଛନ୍ତି 250-300 ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି 3ଟା ବସରେ। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ତମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କିଛି ବି ଥାଉ ନଥାଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଯୋଉ ରହନ୍ତି ସେମିତି ରହିବ, ଘର ଖୋଜିବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଘ ତୁମେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇ ବି ପାରିବ, କାରଣ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡେ। এটা ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିବେ ବି, କଲେ ତ ଯାଇକି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଆସିବ। ଯାହା ହଉ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କଥା, ତାପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ହୀରାଉଦ୍ଦୌଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ସମିତି ସମାନୀ, ସମାନ ଚିନ୍ତା ସମାନ ଗତି ସହଚିନ୍ତା ମେଷାମ। ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର। ଠାକୁର କଣ ଋଗ୍ବେଦ ପଢୁଥିଲେ? କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ହଉ। ଆମର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏପାଖ ସେପାଖ ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ଛୋଟ ନିଚ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ସମିତି ସମାନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମିତି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସମାନ ଗତି ସହଚିନ୍ତା ମେଷାମ, ଗତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ହଉ। କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବ ଆଗକୁ, ନା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ସାଥୀ ହେଇକି ଯିବା, ଭଲରେ ଯିବା,
ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହବା, ସମାନ ଗତି ସହ ଚିନ୍ତା ମେଷାମ। ଇଏ ହଉଛି ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର କି କଣ, ମୁଁ ତ ଭୁଲିଭାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ପଢିବେ ଋଗ୍ବେଦର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ। ଠାକୁର ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ସାଣ୍ଡଲ୍ୟ ବିପ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର, ଆମ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ନିର୍ମଳା ପ୍ରଭା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର, ଭବାନୀ ସାଙ୍ଗ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆଜି ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରଚିତ ସଙ୍ଗୀତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମନ୍ତ୍ର ସେଇଆ। ମୁଁ ବିପ୍ର, ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର କାହିଁକି ଦେଲେନି? ନା, ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ସମିତି ସମାନ। ଏ ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନାମ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର। କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଭେଦ କରି শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণ জীব উদ্ধারে আবির্ভূত হন, একই তারা তাই জানিস নে। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଅନୁଶାସନବାଦ ଏମିତି ଯେ ତାଙ୍କର, ଆମେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ତଲେଇରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ସେ ତଲେଇ ବି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନଥିଲା, ମାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ଟାୱେଲ ବା କଣ ବିଛଣା ଚାଦର ପକେଇ ଦେଇକି ବି ଶୋଉଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅ, ଏ ତିନିଟା, ପୁଅଟି ଛୋଟିଆ ଥାଏ, ଆମେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ରହିଲୁ 2 ଦିନ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଉଠି ନା ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକର ଉପର ମହଲାରେ ଯାଇକି, ସେଠି ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିଗଲା କୌଣସି ମତେ, କି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା କରିଦେଲା। ବର୍ଷା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବର୍ଷା ଏକଦମ କାଚିକିରି ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେ ଆସି କଣ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ କି? ବସିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋର ପିତା ମାତା ଯୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବି? ଏଇଟା ତ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ସେ ତଳେ ବସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିକି କହିଲେ ଠାକୁର ତ କେତେବେଳେ କହିଲେନି ସେ କିଏ ବୋଲି, ସେ କହିଲେନି। ସେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବସନ୍ତି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଦେଖିକିରି, ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କର, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରେ, ଆମେ ଅନନ୍ତ, ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରେ ସ୍ନାନରତ। ନିଜେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଅନନ୍ତ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉ ନା, ଆମେ ଅନନ୍ତ, ନିଜେ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସ୍ନାନରତ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସ ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଏ ଦାଉତୁଲ୍ଲା ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜୀବନୀୟ ସମସ୍ୟାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଯଥାଯଥ ସମାଧାନ, କ୍ଷମତା, ଦେଶ, ଜାତି, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, এইଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିଜେ ବି କହିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ঈশায় বিভেদ করে শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে জীব উদ্ধারে আবির্ভূত হন, একেই তারা তাই জানিস না। হিদায়তুল্লাহ মুসলমান ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ବହୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଋତିକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଗାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନଟା ଜଣେ ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କୀର୍ତ୍ତନରେ খুলনাରୁ ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ କର୍ମୀ ଆଶିଷ ମଣ୍ଡଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 6 ଜଣ।
ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେମିତି ବି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବି পচারলি বলে এখানে ভালো আছে কেন বিঙ্কিদা মতে কইলে যাবেন না ওখানে একটু অসুবিধা আছে বিঙ্কিদাଙ୍କ তো শ্বশুর রହୁଛି বাংলাদেশ এটা অবশ্য କହିବାଟା ମୁଁ ଠିକ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ ଠାକୁର ପରିବାରର ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହନ୍ତି ମତେ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ যাবেন না বাংলাদেশ এখন ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ ତ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବା କଥା ମୋର ନାହିଁ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ କି ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ କି ଅମୁକ ନାହିଁ ଭିସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ কিন্তু ঠাকুর কোন কইছেন পাবনা আর পাটনা এক হয়ে যাবে পাবনা পাটনা এক হয়ে যাবে আজ না হলে কালকে হবে ফের भी কইছেন গঙ্গা নদী ধারুয়া কাছে এসে যাবে ধারুয়াটা সব সময় জল থাকবে চিরস্রোতা হয়ে থাকবে গঙ্গার মতো এবে ধারুয়াকু পানি আনিয়া পাই সব ব্যবস্থা চাললানি খোলাখুলি করিকি গঙ্গারু আনিকি পানি ধারুয়ারে পৌঁছাই দেবে কাহিনা এটি তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকଙ୍କର সমাগম চালছি পানি তো দবার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারଙ୍କର গোটে ছোটিয়া কেনাল খোলি ଦେଇକି নেই আসলে ধারুয়াটা গঙ্গারে পরিণত হয়েଯିବ সে কইলে যে গঙ্গা আসবে ধারুয়ার কাছে পাবনা পাটনা এক হয়ে যাবে জনে আইপিএস পরীক্ষা দেওয়া পাই ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ ଯାଇଛନ୍ତି আশীর্বাদ পাই সে কোন সমতে খতগদা ভিতরু এই খণ্ডটা পাইগলে সে ঠাকুর কিন্তু তাঙ্ক কইলে না আইপিএস দিতে হয় না 45 পদে না হয়নি আইপিএস দিতে হবে না তুমি ডক্টরেট করো বড় বড় ব্রিলিয়েন্ট পিলাটি সে ডক্টরেট করলে ঠাকুরଙ୍କ পাখে রইলে কইলে আমার কাছে থাকো কিংবা আমার কাছ থেকে বেরিয়ে যাও দূরে থাকো উদাহরণটা দেই দিলে কইলে দেখবে দুবের ঘাসের মধ্যে একটা যে সূর্য টোটাল সূর্যটাকে ও ধরে রাখতে পারে তুমি কি আমাকে ধরে রাখতে পারবে না বাইরে থাকলেও তুমি তোমার কাজ করবে আর আমার কাজও কিছু কিছু করলে ভালো হয় সেই হি প্রথম কইলে গঙ্গা আসিকি ধারুয়ারে পৌঁছিব বর্তমান চালিছি সে ব্যবস্থা চালছি কিন্তু আসিব বলি আর পাবনা পাটনা এক হয়ে যাবে পাবনা পাটনা এক হয়ে যাবে একথা বি কইছেন ঠাকুর কম কথা নয় মানে মতে যাহা লাগুছি এ বাংলাদেশটা কোন হয়ে গলা কল তো কল বাংলাদেশটাକୁ ସେଥିରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଲ ଆଣିକି ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଥାନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଉଥାନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର କିଏ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ରବି ଭାଇ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟିର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଯାଏ परम पितांकर चरणर मु प्रणाम जनाए मुझे याठू शुभ को किए दब जा हो ये गला मुझे कहली कीर्तन रे अधैर्य कर्मी आशीष 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 कौन गोटे सी आउ 6 जन आउ गोटे भी कीर्तन से गाउले ये कीर्तन कहीं गाऊ ना प्रोफेसर कीर्तन गाइले कौन हम प्रोफेसर थरे कहले 32,000 दीक्षा अच्छी ठाकुर बाणी अच्छी 32,000 आउ थे कहले 34,000 आम गोटे जगार भद्रक मुझे से मोर पोस्टिंग टा भद्रक होता है बुझे आरथर आसते कहले 32 एथर फेर कौन कहले 34 बोधे नुआ कि बाहर थो अच्छी बहुत जिनस नुआ अच्छी ठाकुर तो निजे कहले आमार 80,000 डिस्कसन 80,000 पृष्ठा प्रिंटेड हो 80,000 पृष्ठा प्रिंटेड है भीतर कोटी बाणी गोटे थी किंतु ठाकुर बाणी संख्या है 21,889
ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କୋଉ ବାଣୀ କୋଉ ବହିରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ତାକୁ ଏପ୍ରୁଭ କରନ୍ତି। ମଣିଲାଲ ସେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କହିଲି କେତେ କୋଉଠି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗଳା ବାଣୀ କେତେ, ହିନ୍ଦୀ ବାଣୀ କେତେ, ଇଂରାଜୀ ବାଣୀ କେତେ, ସେ ସବୁ ଯାକ ମତେ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ଲେଖା ହେଇକି ସେ ରହିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିସାରିଲେଣି, ମୁଁ କହିଲି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବାଣୀ, ଭୁଲ ଭଟକା କହିବେନି। ଆଉ 80,000 ପୃଷ୍ଠା ହଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠାକୁର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବାଣୀ ନୁହେଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି, 80,000 ପୃଷ୍ଠା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉତା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ଆମର ସେ ଭାଇଟି କୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ IPS ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା, ତୁମେ ଡକ୍ଟରେଟ କର, ଡକ୍ଟରେଟ କରେ, ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା ସହିତ ଠାକୁର ତ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସର ଅଗରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଇଏ ଅଛି, ତା ନା କଣ ପାଣି ଅଛି ତାର ଶିଶିର, ହଁ ଶିଶିର ଅଛି, ସେଇ ଶିଶିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ତମେ ଦେଖୁଛ ନିଜେ। ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି କହିଦେଲେ, ମତେ ଆମେ କି ଦୂରେ ଥାକି 13 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ନା କେତେ ସେଟା ଲେଖିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେତେ ଦୂରରେ ଆସିକି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁବ ଘାସଟିଏ ଟୋଟାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। ସେପାଇଁ ସବୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବସୁଛ ଖରାରେ, ଖରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ବସିବେ। କେତେ ଡାକ୍ତର କେତେ ଭିଟାମିନ ଅମୁକ ଧମୁକକୁ ପରିପୂରିତ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠାକୁର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ବି କମ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ସବୁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ପୁରୀ ସ୍ନାନ କଥା କହିଲି, ଆଉ ସୁବୋଧ ହୋଡ କଥା ଟିକେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁବୋଧ ହୋଡଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ସୁବୋଧ ହୋଡ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ରୀତିକ ମହାଶୟ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ରୀତିକ ମହାଶୟ ସେ ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିବି। ସେ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ଏଟା ହଁ 17/7/74ରେ ସେ ବରଦାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିଲଂର କର୍ମୀ ସୁବୋଧ ହୋଡ ପ୍ରଣାମୀ ସାରି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ 10 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ଦୂରରେ ପ୍ରଣାମୀ କରୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଉଠଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହିଲେ, ଏଇ କଟା ଖାଇରେ। କହିଲେ କଣ ହେଲା, କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ହେଇଥିବ। ଫେର ତୋକେଇ ଜିজ্ঞেস করছি, କଟା ଖାଇ। ଏ ତ ଘାବড়େଇ ଗଲା ପୁରା ଆଉ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ 14-15ଟା ଖାଇ। বড়দা কইলে পান খাই না হ্যাঁ খাই, দোক্তা খাই না হ্যাঁ খাই। এ শালা সব ধরেছে রে, একটা ছাড়েনি কিছু, সব ধরেছে। এই কথা কହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ସବୁ ଦେଓଘର ସାରା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖାଉଥିଲେ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ଫୁହ ସବୁ ଧୋଇଲେ, ପାନ ସିଗାରେଟ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଥିଲେ, କିଏ ଲବଙ୍ଗ ପାଟିରେ ପକେଇଲା, କିଏ କଣ କଲା। କହିଲେ ବରଦା ବରଦା ଇଏ କଣ କିଛି ପାଟିରେ ନ ପକେଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା କି? ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବରଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଏଇ କଟା ଖାଇରେ, ସିଧା କଥା। କହିଲେ ବରଦା ଜାଣିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ପକେଟে কি কি রেখেছি বার কর। ଗୋଟେ ୱିଲ୍ସ ଫିଲ୍ଟର ବାହାରିଲା, 10 ଟିକିଆ ନା କଣ ଥାଏ। ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡୁଲି ବିଡି ବାହାରିଲା 25ଟା, ପାନ ବାହାରିଲା, ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଲା, ଦୋକ୍ତା ବାହାରିଲା। তারপরে ইয়ে কইলে আমি ফেলে দিচ্ছি না না, এইখানে রাখ,
আমি ফেলবো, আর আমার কাছে বস, প্রণামী সরলে কথা বলবো আমি তোমার সাথে। পুরা ধরা পড়িগଲା। ତୁଣ୍ଡବାଇ 10 ସହସ୍ର କୋଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖାଇଥିଲେ ସବୁ ଟ୍ୟୁବଲରେ ମୁହଁ ଧୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ସବୁ ପାଉଡର ଫାଉଡର ମାରି ହେନତେନ କରିକି ସେ ବରଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଟିରେ ସେ ଯୋଉ କଣ ସବୁ ମୁହଁରେ ଦିଅନ୍ତି ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧି ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ তারপরে সেই দাদা সেই বড়দা কইলে আর খাবি না কোনো, কি বলছিস? না খাবো না। কেতে হাজার লোক গোটিଏ দিନରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର କଥା ଶୁଣିକିରି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଆମେ ଖାଲି ଯେ ଉପକୃତ ହଉ ତା ନୁହେଁ, ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଚିନ୍ତାରେ ବହୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଏ। ସେପାଇଁ ଟିକେ ଦୟାକରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବେ। ଯାହା କିଏ କହୁଥାଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା ତ ସେ କହିବେ ଭଲରେ, ଆଉ ସେଇଟା ଶୁଣିବେ ଆନନ୍ଦରେ। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦଟା ସବୁଠୁ ହଉଛି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ, ସିନ୍, ପାପ। ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ মাইকরে কহুতায়, হে মোর পিতা মাতা, আমি কার কাছে নেই এখন, আমি নিজে আছি বাড়িতে, না বাবা আছে না মা আছে, তারা তো ডিভোর্স নিয়ে নিয়েছে। তোমাদের যদি ডিভোর্স নেবার জন্য ইচ্ছা থাকে তবে সন্তান জন্ম হবার আগেই ডিভোর্সটা নিয়ে নিন। 4 ବର୍ଷର ପିଲା কথা কହୁছে। ଯୋଉମାନେ ডিভোর্স ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଥିବେ ଇଏ ଡିଭୋର୍ସ ଦବ, ତାକୁ କହି ରଖିବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଭୋର୍ସଟା ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ସାରିଦେବି, ଟାଇମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର ଲଣ୍ଡନର ଯେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ, କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ତାଙ୍କର ବାହାଘରର 50 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଫୁର୍ତ୍ତି ହଉଛି, ଏଟା ଆମର ଇଏ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଋତିକ ଦାଦା ଆମର, ସେ ବୋଧେ ମତେ କହିଥିଲେ କି କଣ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏଟାକୁ କହେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇନାହାନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବିବାହରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନ ନେଇକିରି ସେମାନେ ମୋର ଏଇ ଯେ ଭୋଜି ଯେ ହଉଛି 50 ବର୍ଷର ଫୁର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବଡ ଅକ୍ଷରେ ଖୁବ ବିରାଟ ଆକାରରେ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଭୋର୍ସ ନ ନେଇକିରି ମାତ୍ର 10-12 ଜଣ ମିଳିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡିଭୋର୍ସ। ସେ ପିଲାମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଠାକୁର ସେ ପାଇଁ କହିଲେ, ଅତି କଠୋର ଭାବରେ କହିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ନେବେ ନା। ଗୋଟିଏ ଜାମଶେଦପୁରର ଋତିକ ଦେବତା ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ଜାମଶେଦପୁରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଭୋର୍ସ ନେବେ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ସେମାନେ, ବହୁତ ବିରାଟ ଗାଡି ଫାଡି ଖୁବ ବଡ ଅଛି ଗାଡି ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି, ନ ପାରିବାର କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଘରଟା ପାଉନି ରେ। ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ IAS ଅଫିସର ଜଣେ। ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଘରଟା ପାଉନି, କଣ କରିବି? ନା ତୁ ଅଛୁ କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ହଉ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ପଠଉଛି, ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ବି ଗାଡି ଅଛି ଗୋଟେ।
ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପଠେଇଲେ ସେ ଗାଡି ତା ପୁଅ ଦେଇଛି ବାପାକୁ 1,00,00,000 ଟଙ୍କାର ଗାଡି। ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବାବା ଏଟା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତା ପୁଅ ତ ଦେଇଛି ତାକୁ ବଡ ପୁଅଟା ବାହାସା ହେଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ତା ইয়ারে ସାଙ୍ଗ ସେ ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ আর তু বি আমাকে ওই 1 কোটি টাকার মতো গাড়িটা দিবি চেষ্টা করবি দেওয়ার জন্য যদি পাই। সে কাହିଁକି ଦେଇପାରିବ ସେ ତ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ପଇସା କହିବ ବାବା ପଇସା ଦାও ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି। ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ରୀତିକ ଜାମଶେଦପୁରର ଜଣେ ରୀତିକ ତାଙ୍କର ଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସୁଛି କଣ କହିବ ସବୁ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଖାଲି ଜଣା ତା ନୁହେଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ପୁଅ ଯେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି କହିଦେଇକି ଏ ଯାଇକି পৌঁছলে সাঙ্গে সাঙ্গে ঠাকুর কহিলে যে আমাকে তুমি অমৃতভণ্ডা খেতে দিতে পারবে তুমি গাছটা আনবে মাটিটা খোলা করবে আর মা জল দেবেন সার দেবেন সার মানে কম্পোস্ট খত দেবেন এমতি দিয়া ହେଲା ସେମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ନା କହିବେ କହି ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମନା କରିଦେଇକି ଆସିବୁ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ହଉ ସେଟା ଡିଭୋର୍ସ କଥାଟା ଟିକେ ପରେ ଉଠିବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ 2 ବେଗରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଧରିକି ଗଲେ ବାଇଗଣ ନେଲେ ଏଟା ନେଲେ ସେଟା ନେଲେ ତାଙ୍କ ବାଡିରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ বর্দা কହୁଛନ୍ତି এই যে অমৃতভণ্ডাটা না খুব ভালো হয়েছে খুব সুন্দর হয়েছে এত মিষ্টি লাগবে আর বলার নেই। যা হোক ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଠାକୁର ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସଟା ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଠାକୁର ବି ଆଉ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜାମଶେଦପୁରରେ। ହୁଏତ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାମଶେଦପୁରରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିକି ରଖିଛି କୋଉଠି ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସଟା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରେ ତାଙ୍କର ବି ଯାହା ଯାହା ଥାଏ ଅସୁବିଧା ସେଗୁଡା ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯେ ନାମ ଦିନ ରାତି କରୁଥାଏ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତା ପାଇବେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯାହା ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା ଟାଇମ ବି ନଉ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ ପାଇଁ ଫେର ନହେଲେ ଫେର ଆରଥରକୁ କହିବି ଯେତେବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ବୋଧେ ମୋର ଅପରେସନ ଫପରେସନ କଣ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଆମ ପୁଅ ସାରିଦବ ନେଇକିରି। ଆଉ ଡାକ୍ତର 6-7ରେ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ। ଆଉ ସାରିଦେଲେ ଆମେ ଫେର 8-10 ଦିନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଏପାଖ ସେପାଖ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ବସି କହିପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଥାନ୍ତୁ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ବିନତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରି ମୋର କଥା ସାରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে ଆମର ସମାଜ ପୂଜ୍ୟ ଦିନେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ସୋନାଲି ଡକ୍ଟର ସୋନାଲି ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ପାଳି ଧରେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ଆଉ ଝିଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶଙ୍ଖ ସିନେମାକୁ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ଦାଦା ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ଯେ ଝିଅ ପାଇଁ ଝିଅର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବାପା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ସେ କଥା ଯୋଉଟା ଯାହା କହିଲେ ଦାଦା ଯାହା ମା ଯାହା ଦେଇପାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାହା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାରୁ କଥା ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିୟର ଯୋଉଟା ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିୟର ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞତା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଜି ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସମିତି ସମାନୀ
समान सहमति जो एक कथा को लेकिन मध्य हम पाखे सब तोड़ी धरले एवं ठाकुर जे अनंत आ से कथा जे सुभाष बोसुंगर बापा माँ इच्छा करते जे ठाकुर निज विषय किसी कहूनांती ठाकुर स्नान कला महदती स्नान भितर अनंत सागर रे स्नान कर से कथा मध्य सी निजे खोली कहले अनंत महासागर रे स्नान कर से अनंत से कथा मध्य हम पाखे तोड़ी धरले आ पाटना पावना एक हब ठाकुर जहाँ कही एवं गंगा धारुआ मिशिव से कथा कही से कथा मध्य हम पाखे तोड़ी धरले ठाकुर रीति जे सुबोध होड़ जे बड़दा गोटे पदे कथार सी पान अभ्यास दुक्ता अभ्यास जहाँ जहाँ थिला सब छाड़ी सरीगला एवं से अभ्यास आउ किसी लोक प्रभाव पड़ला से माने ठाकुर से बड़दांगर पदे कथार सब सब छाड़ी तोड़ी धरले अमृतभंडा गछ लगे भितर स्वामी स्त्री जो विच्छेद जीवन जहाँ हबार थिला सेटा केमती ठीक हो गला से कथा जमशेदपुर रीति कथा हम पाखे तोड़ी धरले क्वीन एलिजाबेथ कथा हम पाखे तोड़ी धरले एभली अनेक गुड़िए तत्वपूर्ण एवं सब घटाण बड़ कथा सब आम पाखे तोड़ी धरले मैंने आम सामान्य पूज्य दिन सुस्थ सुदीर्घ निराम भोजन परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से जन प्रार्थना जनवा एमती प्रभु कथा कही कम प्रेरणा पुष्ट करथांतु धारा अभ्यास था ठाकुर से जन प्रार्थना दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय आउ गुरु किसी नहीं दे भाई सरीगला दिनेश भाई कथा दादा जय गुरु पूरा जीवन तो आसंता काल सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन कर सामान्य सौभाग्य भाई श्रीयुक्त सौभाग्य रंजन खंडिया आसंता काली सत्संग योगदान करवा बर्तमान आम सद्य सुभाष भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुक्त सुभाष चंद्र देहुरी समापन संगीत परिवेशन कर ध्वनि दे सत्संग समापन हो आथर अनुरोध कर बर्तमान समापन संगीत परिवेशन करेंगे आमर सद्य सुभाष भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुक्त सुभाष चंद्र देहुरी समापन संगीत परिवेशन बासुना तो बोधे समस्या अच्छी आम बर्तमान ध्वनि दे सत्संग समापन करिया वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय पूज्यपाद श्री आचार्य देव की जय सब संग वंदे 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 मातृवर्गान वंदे 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 पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी
ସମସ୍ତଙ୍କୁ